Yo guys, what's up? So, na ako'y nakita nga interesting na coin. So anyway, straight to the point. Ang unang pangutana, pilay kapital. So kung kapital ni guys is almost 17,000 kaniyo. Nagpalit ko og $294. Then as of now, running is PNL na ko is $9. Then why interesting ko aning meme coins because ang iyang meme coin name is Water. This kani siya based siya sa project ni Mr. Beast guys. So search na to, 'di ba? Tatong Twitter nila. So kani Twitter nila, Twitter X, 'di ba? So mo ni this bag, this bags coin will give team 100% of the fees generated. Okay? So kani mo ni ang project ni Mr. Beast. So tanan fees daw ani nga project guys, maadto sa madto or i-donate nila sa project ni Mr. Beast. So ang project ni Mr. Beast guys is kani guys, oh. Kani mo ni yang project guys. So 1 year supply nga tubig. Don't know asa ning lugar. 'Di ba? So ginakuha supply sila og 40,000 40 million dollars guys nga tubig kadiri nga lugar. So mao ning project ni Mr. Beast, okay? So far good man ang coins, dili man siya kanang kuan buy and drop. Kani guys stable lang siya. So duda duda na kuan is nagahulat lang sila og kanang mapansin nila ni Mr. Beast tapos kani guys tuloy-tuloy na ni siya og pump and drop, okay? So far as of now good man yung volume, wala man ibaba. Dili pre sa ubang token kunyari kani, 'di ba? 1 hour na to, 1 hour time frame. Yun, 'di ba? Mo yun guys, pagtaas drop. Pero katong water is wa jud siya ni baba guys. Stable lang iyang volume. Upod siya ni drop. Yun no? Yan, stable lang, 'di ba? So sa 1 hour na siya bullish candle. So anyway, TP na kuha ni is take profit is 5 million market cap to 10 million market cap, okay? Sa gusto mag-try og meme coin, so drop lang nako ang link dere kung asa ko nag-trade og meme coins guys, okay? So as of now, akong profit is pababa, 5 to 10, so around lang dara. So anyway, mapansin ni Mr. Beast para magtuloy-tuloy ni siya og pump. So yun lang, bye.